नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र मोटिवेशनल स्पीकर सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनर मो सहित जोड़े चैनल को सब्सक्राइब करूँ जो भिन्न धरण मोटिवेशन आपको शुणापी मिले जहाँ आप जीवन को सफलतार शीर्ष पर्यटन नबार साहय कर प्रत्येक थर बड़ी आज मुझे सहित बहुत इंपोर्टाट चैप्टर डिस्कस करी जहाँ शुणा समस्त बापा माँ और पिला बहुत जरूरी से टॉपिकटा हूँ जीवन में सफल होगापाई कौन 80-90% मार्क रखा बहुत जरूरी। ये वीडियोटी आपको जनइब जीवन में सफल होगापाई 80-90% मार्क रखा बिल्कुल जरूरी नुह। ए वीडियोटी आपको समस्त निराशा मध्य आशार आलोक प्रदान करिवो। ए वीडियोटी निश्चित भाव में शेष जाए देखो। जदि कौन पिला एग्जाम रे 80-90% एभव रखुची दैट इज वेल एंड फाइन, ठीक अच्छे, वेरी गुड। जदि कौन पिला 60-70% 50% मार्क रखुची सी भी कौन प्रकार डिप्रेशन ने आसवा उचित नुह, कौन प्रकार हतोत्साह हवा कथा नुह। कारण ए वीडियोटी शेष जाए देखु निश्चित जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन आसव। कारण मु ग्यारंटीर सहित कहूँ जीवन में सफल होगापाई 60-70% मार्क एनफ। आम समाज रे गोटे विराट भूल मान्यता रही जे जो पिला माने केवल 80-90% मार्क रखुचंती सेही माने ही केवल सक्सेस, सेही माने ही जीवन में बड़ मनीष होबार सेमानकर हकदार अछि। किंतु गोटे कथा मन रखंतु, इंग्रजी रे गोटे कहावत अछि, इफ यू फॉलो द क्राउड विल नॉट फॉलो यू। जदि आपण समस्त को अनुकरण करुचंती, समस्त को भलिया होबा पई चाहुचंती, आपण को भलिया कोनसी दुनिया रे लोक होबा पई चाहिबो नै। ता माने हमको जदि बड़ होबाक पड़ियो, भिन्न दिगरे आमको अग्रसर करिया पड़ियो, ताले आम विचारधारा भी भिन्न रकम रखिया पई पड़ियो। तेणु आम जब जीवन में सफल होगापाई चाहिए ताहले आमको भिन्न धरण सोच रखा पड़ियो। ए वीडियोटी आपको भिन्न धरण सोच रखापी आपको प्रेरणा दब। आप प्रथम कथा भावतु, जदि बाप माँ देखुं कि कौन स्टूडेंट देखुं से किसी समय बस भावतु आपणकर जो एग्जाम रे जो पिला 50 कि 60% मार्क रखुचे से कौन सी हूँ से वर्षर प्रिपारेसन हिसाब से मार्क रखुचे। गोटे वर्षर प्रिपारेसन से जी प्रिपेयर होता से सही हिसाब से मार्क रखुचे। सेटा 50% हो 60% हो 80% हो 90% हो। से गोटे पीस ऑफ पेपर, से खंडीय पेपर, से गोटे वर्षर पेपर सर्टिफिकेट पूरा तार जीवन निर्धारण करिवो। एटा को रकम सोच, एटा को रकम डिसीजन। सूर्य आगे जदि 15 मिनिट कौन कला बादल आसी जाऊँगी, आम ताको कौन भाविया सूर्य संपूर्ण भाव में डूबीगले बोली, विलीन हो गले बोली। सेमती जदि गोटे पिला वर्षरे थरे अधे खराब करुच्ची कि 2 वर्ष खराब कर दूची, तामानकर से वर्ष 2 वर्षर फलाफल रे आम ता पूरा जीवन मापकाठी ठीक करवा, ये तो पूरा पूरी गलत। आपण देखंतु मु आपन किछि उदाहरण दूची। विश्वर सबुठार बड़ धनी बिल गेट्स, से हूँ अंडर ग्रेजुएट, से ग्रेजुएशन पास करना। एप्पल कंपनी जार फोन 50,000 रु 2 लाख 3 लाख पर्यंत गोटे गोटे फोन, तार मालिक स्टीव जॉब, तांकर क्वालिफिकेशन जो +2। आज वर्ल्ड फिगर नरेंद्र मोदी, तांकर क्वालिफिकेशन आज पर्यंत कहीं जानते। आम इंडिया सबुठार बड़ धनी धीरूभाई अंबानी, तांकर क्वालिफिकेशन किछि नाही। स्वामी रामदेव जी एते बड़ आयुर्वेद एवं जोगर एते बड़ गुरु, सी भी जन विश्व स्तरीय पर्सनालिटी, तांकर क्वालिफिकेशन आज पर्यंत से ना निजे कहते ना आज पर्यंत कहीं जानते। तापरे आम आउ केते एग्जांपल आपको देवी। आपण निजर एरिया रे जो माने सक्सेसफुल लोक अच्छे से पचारे देखु, आप गाँव रे हो आप सहर रे हो, से थे पचारे देखु जो मैंने आज सबुठ ऊपर पोस्ट बचते से केते परसेंट मार्क रखते। 95% लोक बाहर जो मानकर परसेंटेज ऑफ मार्क बिलो 60% हम। जदि 5% के 80-90% था ताहले जदि एते सफल लोक अच्छा आप कहीं भूल धारणा भीतर रही जे केवल जीवन में सफल होगापाई 80-90% निहात जरूरी। जीवन में सफलता होगापाई 50-60% 70% मध्य एनफ सफिशिएंट। किंतु ता सहित आमको आउ किसी जिनिस जोड़िया पड़ो, जहाँ मुझे आपको ये वीडियो भल भाव जनइबी।
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ହଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଲୁନ ଉଡୁଥିବ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ବେଲୁନ କି କିଏ ଉଡଉଛି? ବାହାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବେଲୁନଟି ଉଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଉଡଉଛି କିଏ? ତା ଭିତରେ ଉଡଉଛି ତାର ହାୱା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଏୟାର। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଏୟାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ 50-60% ରଖି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଇଁବା ଭଳିଆ ସଫଳତା ସେ ପାଇପାରେ। ଯଦି ତା ଦେହରେ ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ନିରନ୍ତରତା ଅଛି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ 50-60% ରଖି ବି ଆକାଶ ଛୁଇଁପାରେ, ସଫଳତାର ଆକାଶ ଛୁଇଁପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ହଉ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଇନର ପୋଟେନସିଆଲ ଉପରେ, ନିଜର ଗୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 90% ରଖିଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 60% ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି, ବାର ବାର ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଆପିୟର କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସଫଳ ହବ? ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଚାକିରି ମିଳେନି। ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାତ୍ର 50% କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ଏଗ୍ରିଗେଟରେ। খুব কম চাকরি ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 80-90% ଏଭବ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କଲା, ତାର ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ 50-60% ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପରଫେକ୍ସନ କମ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକ୍ସେସ୍ କମ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କଲା ଭିତରେ, ଏଇ ବାର ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭିତରେ, ବାର ବାର ଆପଣ ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଭିତରେ, ସକ୍ସେସ୍ ଫେଲୁଅର ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିବ, ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ 50%, 60%, 70% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି ଗୁଣ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 90% ରଖିଛି, ଦୁଇଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ନା ମୋର ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 50% ମାର୍କ ରଖି ଲଗାତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହବ? ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା, ଯାହାର ସାହସ ଅଧିକା, ଯାହାର ନିରନ୍ତରତା, ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଧିକା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆସିବ କୋଉଥିରୁ? ନା କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାରେ, ଭଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାରେ, ଭଲ ଜିନିଷ କୌଣସି ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାରେ, ଭଲ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଡେଭଲପ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 80-90% ରଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ନିଜର ଗୁଣ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମୋଟିଭେସନ୍ ଶୁଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।